My name is Margaret Francine and Pitogo. Oo. Okay. Sabi niya, shut up, Ninang. Let me talk. This is my shining moment. Shut up. Oh, see? Ginakagad mo naman yung nipple ko eh. And that's her mom. And this is the girl. Yay. Uy, lugyan mo naman yan. Ayaw nga, tara mo mamaya. Lasal na ako, ikaw na lang. Pero ano na siya. Okay lang. Hindi ko alam, lasal na ako. Uy, mag-send ko naman. Ninang Kim, say hi. Chuma. Can I have some of your time? What? Ang sama mo. Uy, gusto ko nito. Hello, Margaret. You are the star. Makita ko miss ka. Oh, yeah. Uy, ano na yan? Can you feel it? Okay. Wait lang. Paano magpapasa na nila? Good luck. Anatomy 101. Ayun. Yan. This is the nipple. Nipple. In your case, it's nipple. Sorry na nga. Ang suplada naman ito. Ano to? Wait lang. Woo! Porn! Wait lang. Ayun, oh. What? Sorry na. Ito naman, napaka-irritable naman itong baby to. Aha. Wait, translation. Buisit ka, Ninang tama na. Translation nun, buisit ka, Ninang, ang ingay mo. Oh, tinan mo, totoo. Yihi. Smile. Leche ka, Ninang. Leche ka. Ayan. Leche. Ako na lang. Yay! Mamimiss nyo ako. Alam ko yan. Naalis. Hindi ka naalis. Magsustay ako in your heart. Diba? Yay! Oh, cute mo talaga. Bye-bye.